Gimaras. Hi to, say hi. Hi vlog. Hello. Sino ikaw makaroon? Gimaras. Anong birthday na ga? Anong birthday na? Oh, 65. Kaya nga tayo nandito. Oh, hindi nila alam kung bakit nandito tayo. So nasa pit stop kami. Magta-try kami ng mango pizza. Hindi na yung pagkanon kayo may ma-vlog na na eh. Char. Wow, it's mango pizza guys. From pit stop. Try na. Komen, apa suka? Sorry. Lang. Ini kangaroo. Hello. Komen mami. To. Rob? We are now live. Hello, ma'am. Yes, exactly. You know, malamang kambal nila, God will provide. God will provide. God will provide. Sige. Ay na. Oh, what are the lesson? Subscribe. 1, 2, 3. Twice na kadang madula. Yes, this is it. Huh? Hello. Smile to YouTube. Apa? Nitig na sa mo. Wala. Wala. Come on, wala. Flatline. Ano? Purple. Wow. Panic sila. May sound. They thought You travel ang sound. Isa pa. Da na. Ay, oh. Ang sun ga igo sa cloud. Grabe ang cloud. Bigyan ko. Sure. Try na raw gusto pansin. Kamu na una ko na. Dati ako yung pinapansin to pansin. Basta may Hindi, pero may nga sa pare sa Kalibo. Ano? hindi pag i-mute na to ay butangin na to sa vlog. Consistent kitang 40 viewers. Average 40. Ha? So, hi. Hi sa vlog. Hello, Asphere. Hello, Asphere. Margarita. Ano mo yan? Cheers, Gimas! Sarap. Dapat na, no? Latte art. Latte. Latte art. Kape guys. Kape guys. Coffee ba yan? Ano? Ayan, gala. Dala mo na pamilya mo sa Gimas, pwede ka na umuwi. Pwede ka na ma-assign sa ibang lugar. Ako magtawakan. Magabot na si Daijed.
Pass sa left. Hello. We're in Guimaras and we are enjoying ourselves. Come over. Enjoy. Mango. 40. Guimaras. Mango. Enjoy eating. And Paman may fries na kamo. Yung balibaran na kami ito, ano? parang Oo, tako na sa daga-serve ito. Kaya ha? Nagbaka lang gamit. Ano to? Nova? Nuba. Kamo? Ani, no? Yan yung maganda yung pag... Amumagay pa kami ba? Decor fries. Anong ito yung sakyan? Diyog. Duyog? Huwag ka pa na duyog? Huwag ka pa na duyog. Ano ka na? Wah. Oo, wala pa. For the vlog. For the gram? For the gram? For the spontaneous. Kamusta? Beso kay Pia, kaya tano, kinanggal na mo sa tahon. Morning! Day 2. Hey, good morning. Ano sa'yo dyan? Good morning. Taki, di ko. Yes, sunny side. So, time check, it's 8:44. Saan nga una? May Jason na lang. Si Jason and si Danica. Say hello to the vlog! Hi, vlog! Ako nga nakita namon. Sige. Pumunta kami sa Gisi. Mag-hello vlog dapat. Hello as well. Ayun eh, okay. Ulitin natin. Hi sa vlog. Hi sa Asfam. Make the brand. Asfam goes to Guimaras. So, naghihintay na lang kami kay Danica at saka kay Jason. Then, aalis na kami. First stop, Gisi. Gisi sa Aklanon. Hindi, sa Ilonggong ano. Gisi is kuan. Meaning, awake. Gising man na. Tor. Tama di ba? Tor or tear? Gisi. Tear. Napunit, parang ganyan. Tapos meron daw doon na tahi. Barangay. Sitio tahi? Tahi Resort. Tahi naman is pag, siyempre, pag nagisi, pag napunit, ikunin mo. Tahion mo or tahi. Or so. Let's go. Let's go. Let's go. Happy birthday, Col. thank you. Birthday wish. Ito lang sa ibaba mo wish. Ito lang sa lighthouse ako ma-wish. Ano mo, how does it feel to be 65? Happy, free. I wish to enjoy life. More birthdays to come. Thank you. Next nga birthday sa ibang bansa gan. Sa Vietnam. sana. So guys, pupunta kami ng wish lighthouse. mo Tiro, Birthday wish. birthday wish yun o. Happiness. Wow, ayos. Ama, good health sa road. Picture kita ya. Follow the instruction. Okay, haboy cellphone. Pwede upod kasama magkanto sa ano? Manggahan. Hey, thank you. Yan lang ako. Nagsuko. Yagi yun. Lighthouse, Guimaras. Oh, ma. Hi, Asfam! Woo! Hello! Kada click hi. Ganun ba? Gift bag ako na ba eh? Rocky. Rocky dun. Pwede maakyat? Nakakada? Nag-una kong ato eh. Ako nga, nakatakot ako na dati.
Cheers! Hay, ano ka to? Inuwakit, ah? Ulit-ulit. Manggatos da. Ay! Mga ako si tubig na. Ice na yung tang na, sir. Ano ka naman siya? Parang wine na pag-inom. Ice lang yung ibutang. Oo, ice lang na siya. Baka si tubig, sir. Nang! Guys, so now we're here in Trappist Monastery. So we're gonna do a manay-ay. Hi! Quick stop sa chapel. Yan. Okay, let's go! Ice, dito na ako. Dito na kami. Ito na si Red, Welcome. guys. Welcome. Monastery. Oh, nagsuot ka na, nag-pray ka na. Oo. Prayer na. Say hi to the vlog! Suwangon mo naman ka mo dapat para hindi na ka mo magbakta sa nado sa Kami akyan. tabubukuan na big to, ho? Gato man kita ito dayon gani. Ano yung order mo, be? Spotted shopping. Yeah. Ang hirap Ano kasi lang? pag may opisina ka, may staff kang papakainin. Anong kinuha mo dyan? Piyaya? Puro mangga lahat. Piyaya, pulmoro, mango, saka mango tart. Fun fact guys, yung products ng Trappist is made by the monks here themselves. Wow. So it helps to sustain or fund the community. Guimaras is actually also known for kasui, aside from mangoes, kasui din, and dragon fruit sa Hordan. Yun yung mga main products nila. And over there is the cafe, which we'll try to go to later. Cashew cookies. Madunami na. Nakabili na si Attorney. Solve. Hi, vlog. Ay, aspa. So we ordered mango coffee. First time to try mango coffee. So we'll see kung ano ang This is the Trappist coffee shop. Ayan. Mango coffee. So, pakita natin yung Yan. mango coffee. We'll try. Puro coffee na nakain ko, guys. May ice candy coffee, ice candy, tapos With the- manga pizza, and manga coffee. Picturean ko nga muna. Yes. Nantay namin yung verdict. So, dapat tikman mo. Pressured. Mango coffee. Coffee lover na hindi nabubuhay na walang kape sa isang araw. Tingnan natin. Napilay mong max na coffee na day. 2. 2. Two. So, And naka-max ka ngayon na. black. Most of the time ngayon black talaga. Sumobra ka ngayon. Kasi kakape pa tayo later. Charot. Well, okay lang yan. Sige lang, para matry. Lasang mangga. Matamis. Hindi man masyado, sobrang tamis. Ano ba? Pero may kape Nalalasahan man, nalalasan mo yung kape. Parang pinaghalong talagang kape. Ano? Di ba dapat bitter yung coffee, tapos matamis yung mangga? I think ginawa nilang instead of parang Creamer. creamer or condensed milk, ginawa nilang mangga. Oh. At saka lesser yung condensed milk. Parang ma-convert. Okay din. It's good. Ikaw na, what's the verdict with the mango coffee? Yeah, for the content talaga. Tapos Yeah. di pa kami nagkakape eh. Yeah, proper coffee. Lasang kape? Or hindi? More mango? Mix. Siya. Sige nga, then patry din, curious. Mango coffee. Kanina. Interview ko na sa ano? Ha?
life, tapos ito ang kakainin. Tama yan. Stay healthy. Tapos nag-beer, beer. More cholesterol. More uric, more cholesterol, more... Sadyang Shoutout kay Boss. Shoutout kay Jan Ragisido. Oo, Jan Ragisido. Tane Paldo, Tre Boss. Shoutout Spiderman. Shoutout kay Ryan the Magician. Bumulbi mo, shoutout si Bumulbi. Shoutout. Sino shoutout mo? Shoutout Bumulbi. Sa boss naman, Ryan Magician. Clark, shoutout Clark. Shoutout Sherman Lloyd. Didicilio. Shoutout sa Sherman. Yes, and happy Manggaan Festival 2026! Yes, mabuhay! And welcome! Sino? Secret! Thank you so much to Southern Hypermarket. Shoutout sa sa pamilya ko dyan sa Pampanga. I love you all. Time check, it is 3 o'clock sakto. So guys, welcome to the Guimaras Provincial Capital. This is the provincial capital. Ngayon, Manggahan. So, main event is the Eat All You Can over there. Ongoing siya. Hindi na kami nakaabot because ang next schedule is 5 p.m. and that's a little too late for us. Pero that is 100 pesos per head, 30 minutes of only main course. Kung kaya nyo. Yung drone to? Sila eh. Buhon. May drone kila eh. Ano na ginagawa? Bakal itmangga. Sila ka.
So, may free taste tayo, guys. So, titikman natin. Masarap. Hindi siya masyado matamis. Mananam siya. In fairness. Gusto mo? Oh, fairness. Parang mananam. Hindi ka mo nagpare. Oh, di ko. First class? Galit. Gamay ang ano? 150. Special ako yun yan. Special. Mabuta na. Papa ako dyan. Time check. Hi. Time check kami ay almost done sa day 2. Kami ay kakain ng Guimaras Mangga. And I will now take breakfast orders. Okay. Ren, ano mo? May iba. Longganisa naman akin dyan. Garlic rice pa rin. Sige, scrambled lang. Para maiba, pero coffee pa rin. One na lang dalawa. Diyan na lang na Steven. I'm passing this camera to the person who has the most fans. Tada! Okay, I'm passing this camera to someone that I don't know where he works. I think it's in Pogo. Hey guys, I'm passing this camera to the most quiet person. What's up? I'm passing this person to the... I'm passing the camera to the person who everybody thinks is a spoiler. I'm passing the camera to the person who owns the camera. I'm passing this camera to an artist. Tapos yun ako eh. Say hi! So kami ay mag-island hopping dito sa Guimaras. It's 6 a.m. Hotel, gabi. Kanto ni ko. Hi vlog! So kami ay nasa Natago Island. Pero nakita namin siya. Hindi siya... so dito. Ilang minutes kita? Buya papa, mga 15 minutes. 10 minutes siguro. Picture dito na lang tayo. Swimming?
Tanay, sa tanay. Shades. Ano ka to? Ipa. Smile. Ipa. Video na, video. Ay, balik ko. Sorry. Hi, Aspa. Update on Natago Beach. So, nag-swimming sila. Yarn. And... lobat na pala to. Bye. Spam. Spam. That's easy. May life jacket. Life jacket. May life jacket. Life jacket? Ikaw? Ba't malumpat ni Daddy? Ay! Life jacket kaya? Abot niya ba? Abot niya rock roll? Hindi. Nag-live ka din sa'yo? Kun? Ha? Di ba magtindog? Ay! Now going! Frog. Floater lang. Ang likod. Libat lang. Bawa. Kaya low tide yan eh. Abot ka niyo? Kaya habang siya. Naman. Ngani. Bugang ikaw. Nahoy mo ang sige. Para mo ang mga ano. Bawat ang magtukpong sa... Magtabakan mo. Let's go ba ito? Oh, nakulong. Lip strong. Grabe. Ano yun? Dito? Bahot ah? Bato mo siya. Ah! Hindi kami. Bago pa nga na siya ko yuri. Yakulok, bago mo siya. Grabe to. Ah! Ren, tinapay ka pa. Bread and butter pa. Ba't na? Oh, dito. Tapos ipaligid lang. Galing mo rin lang. Paksiw. Gimaras dah, gimaras. Ay, balik ko. Ay, good choice, Ren. Ay lang oh.